mau bikin Iran kembali ke zaman batu. מדינת ישראל השיגה הישגים אדירים, הישגים שעד לא מזמן היו נראים דמיוניים לגמרי. איראן חלשה מאי פעם, ישראל חזקה מאי פעם. Sejarah Persia itu jauh lebih panjang dibandingkan sejarah Amerika Serikat. Dari 1501 sampai 2026 ini, belum pernah ada invasi di Iran. Gitu. Bahwa negara besar sekarang itu tidak lebih dari melanjutkan kebesaran masa lalu. Medicaid, Medicare, all these individual things, they can do it on a state basis. You can't do it on a federal. We have to take care of one thing, military protection. We're going to hit them extremely hard over the next 2 to 3 weeks. We're going to bring them back to the Stone Ages. Baru minggu kemarin, Donald Trump bilang mau bikin Iran kembali ke zaman batu. Dan baru kemarin, Donald Trump sesumbar mau menyerang total Iran, bahkan menghancurkan jembatan-jembatan di sana. Tapi yang terjadi justru plot twist. Trump justru menerima 10 tuntutan Iran sampai deal soal gencatan senjata. Tuntutan nomor 8, ini nih, bener-bener beda 180 derajat sama ancaman mau ngembalin Iran ke zaman batu. Apa sih isi tuntutan nomor 8 Iran ke Amerika? Kita cek now. Ada 10 tuntutan Iran ke Amerika. Dari 10 itu, paling nggak ada 2 nih yang menurut gua nih krusial banget. Nomor 4, pencabutan seluruh sanksi utama Amerika Serikat terhadap Iran. Ini sangat membuka pemulihan ekonomi Iran dan pencabutan embargo. Nah, poin nomor 8, ini nih yang menjadi salah satu big deal-nya. Pembayaran kompensasi kepada Iran atas kerusakan yang terjadi. Jadi, semua kerusakan akibat serangan Amerika wajib diganti. Padahal, mau ngembaliin Iran ke zaman batu, malah diminta ganti rugi. Gaya kepemimpinan Donald Trump ini agresif. Lihat deh, gimana keputusannya untuk bergabung bersama Israel untuk menyerang Iran. Sudah sebulan lebih, bareng sama Israel, menyerang Iran habis-habisan. Ini habis-habisan dalam konteks militer dan keuangan ya. Minggu lalu, Trump meminta tambahan anggaran perang. Tahu nggak berapa Donald Trump mengajukan tambahan uang ke Kongres Amerika untuk memperkuat kebutuhan militernya? Angkanya 1,5 triliun dolar Amerika Serikat. Ini kalau dikonversi ke rupiah dengan kurs 16.500 saja, itu sekitar 25.400 triliun rupiah. 7 kali lipat APBN Indonesia tahun 2025. Kalau ini disetujui sama Kongres, ini bakal jadi investasi militer terbesar dalam sejarah Amerika Serikat. Tapi ada hal yang bikin ironi. Trump dengan enteng meminta tambahan anggaran perang sebanyak itu. Tapi buat kebijakan sosial yang jadi janji kampanyenya, itu malah diabaikan. Dia bilang ke pemerintah pusat, nggak sanggup buat bayarin Medicare, Medicaid, dan daycare. We're fighting wars. We can't take care of daycare. You got to let a state take care of daycare, and they should pay for it too. They should pay. They have to raise their taxes, but they should pay for it. And we could lower our taxes a little bit to them to make up. But it's not possible for us to take care of daycare, Medicaid, Medicare, all these individual things. They can do it on a state basis. You can't do it on a federal. We have to take care of one thing, military protection. We have to guard the country. Padahal, daycare itu salah satu janji kampanye Trump. Sekarang, dia minta anggaran untuk daycare itu dihandle sama pemerintah negara bagian, bukan pusat. Jelas dibilang kalau Trump lebih fokus untuk anggaran militer dengan alasan menjaga negara. Sementara Netanyahu muncul dan ngumumin kalau Israel berhasil menyerang pabrik-pabrik kimia Iran. Bahkan, Netanyahu mengklaim sudah menghancurkan 70% kapasitas produksi baja Iran yang jadi bahan baku senjata. הבטחתי לכם שאנחנו נמשיך לכתוש את משטר הטרור בטהרן, וזה בדיוק מה שאנחנו עושים. אחרי שהשמדנו להם 70% ביכולת ייצור הפלדה, שמשמש להם חומר גלם לכלי הנשק נגדנו, אנחנו היום תקפנו את המפעלים הפטרוכימיים שלנו. אנחנו נמשיך לכתוש אותם, כפי שהבטחתי, מועדים לשמחה. Dalam perang, saling ancam itu bukan hal baru. Ini bagian dari psikologi war. Perang bukan cuma soal senjata, tapi juga soal mental.
Nah, yang terbaru nih, Trump bilang Amerika siap menghancurkan Iran, bahkan mengembalikannya ke zaman batu. Wah, ini serius nih. Thanks to the progress we've made, I can say tonight that we are on track to complete all of America's military objectives shortly, very shortly. We're going to hit them extremely hard over the next 2 to 3 weeks. We're going to bring them back to the Stone Ages where they belong. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang, apa iya Amerika dan Israel bisa menghancurkan Iran sampai seperti itu? Ingat loh, Iran itu bukan negara baru. Mereka ini bangsa Persia yang punya peradaban tua dengan sejarah ribuan tahun. Bahkan, sejarah Persia itu jauh lebih panjang dibandingkan sejarah Amerika Serikat. Jadi, apa benar sebuah bangsa dengan sejarah sebesar itu bisa dihapus begitu saja? Atau jangan-jangan ini cuma bagian dari perang narasi aja? Nah, spill sedikit nih soal Persia. Jadi, Iran itu dikenal sebagai Persia. Ini punya sejarah yang besar. Selama 3 kekaisaran menguasai hampir setengah dunia. Pertama, Kekaisaran Achaemenid. Ini didirikan sama Cyrus the Great atau Cyrus Agung. Masa kejayaannya waktu dipimpin sama Darius Agung. Lanjut lagi, Kekaisaran Sasania. Masa Sasania ini, Persia dikenal dengan budaya dan kemegahannya. Ini masa-masa di mana rival mereka, yaitu Bizantium atau Romawi Timur, takluk. Terus ada juga Kekaisaran Safawiyah. Nah, di era ini, 4 pemimpin yang dikenal, mulai Shah Abbas, Shah Ismail, Shah Tamsab, sampai Shah Sultan Hussein. Dan era ini, Persia sukses membangun kembali identitas mereka setelah melawan Mongol dan pengaruh asing lainnya. Dari 1501 sampai 2026 ini belum pernah ada invasi di Iran gitu. Kalaupun ada perang Irak-Iran tapi tidak invasi gitu ya. Dan selama 3 kekaisaran empire eksis tadi yang 1501 sampai 1920 ya. 3 empire itu eksistensinya bersamaan dengan Ottoman Empire yang menguasai wilayah Timur Tengah. Yang Sunni gitu. Dan mereka juga dari Ottoman Empire belum pernah berhasil melakukan invasi ke wilayah Persia. Karena mereka mempunyai benteng alam yang kuat. Di barat, celah-celahnya susah dimasukin oleh tentara Ottoman. Dan di utara juga pegunungan yang itu berbatasan dengan Laut Kaspia. Nah, sehingga susah gitu. Nah, benteng alamnya kuat. Tentaranya jago perang di wilayah hutan gunung dan rakyatnya juga cukup punya kebanggaan sebagai keturunan Persia, keturunan Darius Agung, keturunan Cyrus the Great gitu. Jadi, kalau bicara soal peradaban yang kaitannya dengan perang, Iran ini contoh bangsa yang punya sejarah besar. Kalau kita lihat pola sejarah dunia, negara-negara yang punya pengaruh geopolitik besar atau militer yang tangguh, biasanya memang berdiri di atas fondasi peradaban kuno yang punya sejarah perang yang sangat panjang. Yang berikutnya adalah suatu bangsa biasanya dipengaruhi oleh karakter yang terbina dalam doktrin tempurnya, fighting doctrine. Iran ini kan istilahnya cucu-cucunya dari Persia ya, daripada Cyrus Agung. Mereka mengalami suatu peperangan darat yang cukup hebat ya, karena kalau kita lihat dari peta penguasaan Cyrus Agung sendiri pada waktu zaman dulu itu sudah menguasai wilayah daratan. Pengalaman perang darat ini saya kira masih mengalir dalam kehidupan ataupun karakter yang terbentuk di mereka. Bahwa negara besar sekarang itu tidak lebih dari melanjutkan kebesaran masa lalu. Karena bagaimanapun juga Iran ini kan DNA-nya kan agak lain ya dibandingkan bangsa Arabnya. Gitu. Cina, Persia, Arab, bukan negara kemarin sore. Mereka sudah terbiasa menghadapi invasi dari segala arah. Retorika kembali ke zaman batu, ini mengabaikan satu fakta yang mendasar. Iran bukan cuma negara, melainkan civilization state atau negara peradaban. Ingat, sejarah mencatat infrastruktur fisik mungkin bisa dihancurkan. Tapi peradaban bangsa yang sudah bertahan selama 3.000 tahun nggak gampang dihapus sama negara modern yang umurnya belum genap 300 tahun. Demikian Cek Nol kali ini. Saya Rezi Hasan. Tetap kritis, tetap waras, merdeka.
מדינת ישראל השיגה הישגים אדירים, הישגים שעד לא מזמן היו נראים דמיוניים לגמרי. איראן חלשה מאי פעם, ישראל חזקה מאי פעם. יש לנו עוד יעדים להשלים, ואנחנו נשיג אותם, או בהסכמה, או בחידוש הלחימה. כי אנחנו ערוכים לחזור ללחימה בכל רגע שידרש. האצבע על ההדק. כפי שאתם יודעים, הלילה נכנסה לתוקפה הפסקת אש זמנית בת שבועיים בין ארצות הברית לבין איראן, בתיאום מלא עם ישראל. לא, הם לא הפתיעו אותנו ברגע האחרון. עכשיו אני מבקש להדגיש, זה איננו סיומה של המערכה. זו תחנה בדרך להשגת כל היעדים שלנו. איראן נכנסת למשא ומתן הזה כשהיא מוכה, כשהיא חלשה מאי פעם. Makasih banget ya sudah menyimak Check Now. Kamu pengen kita bahas apa lagi? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share supaya nggak ketinggalan informasi-informasi menarik lainnya di YouTube Official iNews. Saya Rizky Hasan, terima kasih dan sampai jumpa.